برادرجانای من السلام علیکم، روزتون خوش باشد. نرخ تماشا کنید، نرخ ببینید برادرها. نرخ اوپل استرا افکتیو برای شما من BMW E39 پنجم سری پیچیورکای افتگام سالش 1996 سال. ماشین برادرها موتوری 2.8 دارد. 3 چنین اوخه چیخ شروع 4 دیسک балонаш дар роҳ خوب коробка автомат будааст. ҳуҷҷатҳои салона не дискош нав. ماشین برادرها камбудӣ надорад. ин пленка бошад ё краска бошад. ҳозир мебинед нарх 33000 сом мебинед برادرها. нарх беҳтарин аст. нарх бисёр хуб аст. вид дорад мошинча, на хадо аст, камбудӣ надорад برادرها. кузуфош ягон ҷош хор надорад برادرها. нигоҳ кунед мошинча мегиред, ҳай мекунед. задни камера доштааст. салоношо мебинед. ҳолати салон, кожни салон. салон светли, ана 4 ойна электропакет. салонош ягонҷош хандагӣ даридагӣ надорад. диска балончошам нав аст. ҳолати салони пеша мебинед. номарама сидени лифт, мебелош сидениш лифт ё гази евро 4 доштааст. рули F10 доштааст. рула нигоҳ кунед. коробка автомат, монитори андроид бардор. ин меха ҳолат дорад. харидору марҳамат кунед. خیلی است برادرجان من مرحمت کنید. نرخ بهترین نرخ ببینید برادرها 33000 سوم کم ترک باز معامله دارد. بیاید از نام کانال ما گپ زنید. باوری دارم نرخش به 100% ارزنده است برادرها. باز فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید. با کانال هفته دو باید تجربه شید. از کانال ما ماشین ارزان دسترس ماشین بهترین باوری دارم حتما پیدا میکنید. بای срочно успеть کنید. У кого есть депортация, можно проверить через МФЦ за 500 рублей. Обращаться по номеру WhatsApp. برادرجانای من تماشا کنید. بازت دیگر سروچنا خوندای аванте ID میشد. بعد HD MD بعد ID میشد برادرو. سالش 2017. ماشین برادرو واگونی راست مشکل دارد. утилизация دارد تمام. کорея пробега чамуд 107000 километр. родной пробег даст برادرای من. катализаторش هم در جوش. نرخ نگاه کنید. نرخ سروچنا برادرجانای من نرخ 120000 сом فرستادم. باز معامله داشت است. ارزان کرده البته میشد برادرو. این авантео برادرها از 80000 90000 که تاکسی گشتگی هستن از اون نیست برادرو. این авантео میگم الانترایی که امریکن که میشد که موتور دو. این برادرای من الانترا نه аванте موتور 1.6 میشد. بسکویچو دوستو دیسکا балончош нав موتور HDI حالتش خوشگوار کسی خینه. از خیر داره. دو تا لامپچش نیست اینجاش به اشتکرش تلگرام دو تا لامپچش میزنید. تمام. روزی دیسکا балончош нав بسکویچو دوستو داره. ماشین استارت استاپ است. نگاه کنید. حالت салон, کожنی салон. салонаш хушбах аст бародаро. ягон ҷош кандагӣ даридагӣ надорад бародарҷон. задни дефлектор дорад. бесключо досун дорад. ана хуб мебинем бо 4 ойна электро, старт стоп, обогрев сидени, режим вождени, обогрев руля дорад. 12 климат контрол, монитор бародаро. ҳолати салонаш тоза хушбах аст. хуб 107000 километр пробег доштааст. родной якта ошибка аэробаг дорад тамом бародаро. марҳамат кунед. амиқа ҳолат дорад. амиқа нах дорад. гуфтем арзонтар мон мохам медам мошин вагон аст. қимат омадаги аст. нархошо амиқа я терга доштам. аз ин бисёр пробег дошт. ранги сасчави надошт. якта ажда фурӯхтамад. гуфтем гам нест мебинем. ара бародаро ман марҳамат кунед. хеле аст бародарҷонам. фикртон нарасед лайк фаромӯш накунед. бо канали ҳафта ду байт бошед. срочно ҳолаташ хушрӯҳ касна бародаро ман успех кунед. барои духтаракҳо пашкон варианти беҳтарин. جانای من مرحمت تماشا کنید. بازت دیگر تویوتا کامری 3 اسکا در کانال هفته دوبای تجه برای подписчикои هفته دوبای تجه نگاه کنید برادرو. انا تنیروفکا اوجاتو چه بود؟ تنیروفکا اوجات برادر جون من کمتر موندگی است. ممکن چند روز دیگر утилизация داشت است برادرو. اوریجینال اسکا موتور دوونیم امریکن که برادرو. نرخش باشد سروچنا 140000 سوم میگم. باز معامله داشت است. باز ارزان کردن نشد برادرو. خریدارا مرحمت کنید. یک جای تماشا میکنید. ана диска балонош нав, диска балонош хушрӯ. сафеди ин трёх компания нилдасники. ин хел свет. оздараша мекушоям бародаро. хуб диска балончош нав аст. кузуфоша нигоҳ кунед бародаро. ана комплектация AC мотор 2.5 гуфтем ба фикрам чи бед дута глуштел дорад. не мотор 2.5 фистоданаки 2.5 бояд якта глуштел шавад. якта глуштел гуштаси. я хеле хаб барои хушрӯгӣ мекунам. ҳолати салон, салонаш нигоҳ кунед. салон чише кожни салон, салони сиё. салонаш хушрӯҳ аст. сидени лифт, вингод 2013 12-11 моҳ 13 мешавад бародаро. ана боз чӣ дорад бародаро. ҳозир мебинед. марҳамат. старт стоп доштааст. калича бурама заводид мекунем. ана заводид кардем.
خوب استارсов задаган худашон ба фикрам заводяши пултам дорад ҳамин ки тибоат заводӣ чавад монитор дорад тарпедоиш салонош хушрӯ люкам дорад ба бардорам мошин чӣ дорад номаш кондитсионерам дорад кондитсионер кор мекуна кондитсионерош кор мекарда сатфес 114,000 сом срочно 120,000 рублей содадан росига қиматар аз сабаби ки қимат аз сабаби ки танировка ҳуҷҷаташ чанд рӯзи дигар мондаги аст бардорам барои маърамат на танировка ҳуҷҷат мегузаронад ки боз муомила дорад 114,000 сом савдо мешавад خیلی از خبردارای من مرحمت کنید فکرتون حتما نویسید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دوباره تجربه باشید از کانال ما ماشین ارزان دسترس ماشین چه بهترین میتونید فایده کنید بای از خوش سراچ برادر جانای من السلام علیکم روزتون خوش باشد مرحمت تماشا کنید در شهر سراجان بازی‌های دیگر اوپل استراجی نگاه کنید چه خوشحال هستن که تو زاکسی سیاق است بردار سالش 2003 ماشین برادر جانای من انجوی بود شده روم میکنه میبینید سلامش دیسکچوش نگاه کنید دیسکچو روم میتاسید ҳолаташ хушрояк аз камбудӣ надорад. Солаш 2003 мотор 1.6 инжектор дорад. 7 моҳ ҳуҷҷат доштааст. Ана нархаш бошад 63000 сом муомилат дорад. Тонировкаш ҳам даст ки мошин чи? Манҷуфода тонировкаш ҳам 7 моҳ тонировка ҳуҷҷат дошт. Ана камбудӣ надорад, ягон ҷои задагӣ надорад. Мошин як дастгаштаги даст бардар. Чихеле гуфтем дар шаҳри Истаравшан аст. Метавонед равед аз наздик бинед, савдо кунед, арзон кунед гиред. Боз албатта савдо мешавад, арзон мешавад бардарои ман. аз хайрдороне доине пеш электропакет ҳолаташ хушрояк аст на шток приборчош ҳам нигоҳ кунед бардаро штокош мумкин соли 2002 бошад бардаро 2003 ҷои штокошон чӣ мешавад кайсодор нашад ку ана кондитсионерош кор мекунад коробка механика салонош тоза хушрояк аст задагӣ умуман надорад бардаро хайрдоро марҳамат кунед 63000 нархи хуб монде мотор коробка хадавои 100 фоиз на ютуб чек фута ҳисобам бисёр мепурсед нархҳои дастрас нархҳои арзон фута анами нархаш беҳтарин нарх аст бардаро нигоҳ кунед чӣ хушрояк аст чашмакоша кунед F10 чай тамошо кунед бардарои ман чӣ хушрояк аст BMW F10 ҳасли битило нархи беҳтарин кадид срочни бардарои ман фурӯхта мешавад дар канали ҳафта дубай теҷа ки хас срочни ҳам нефта ҳисобам ана мошин соли 2014 рестайлинг аблицои NKT аблицовка чоша бинед никелни даст хушрояк аст боз чӣ дорад тонировка ҳуҷҷатоша гуфтем ҳамаш солона мотор 2 литра дизел расходаш кам экономични кам расходак аст бардаро хайрдоро бошед марҳамат кунед диска балон чошнав кузуфошам бардаро тозак аст кор надорад умма мошин бардарҷонои ман м пакет пол нишудаги аст на бамперчоша нигоҳ кунед чӣ хушрояк аст яки 4 та дискаи простой шудаги аст бардаро агар ҳама 4 та дискаи м пакети занидагар ку бардаро бовар кунед гареми хушрояк мешавад ин диска ки мувофиқ намешавад кузуф барои бардаро ҳатман дискаша агар ариш кунед зуд мешавад ин фикри ман ҳолати салон салон мед салони ҷигари кожи салон кожош дар ҳолати бисёр хуб задни обогрев сидений дорад задни дифлектор дорад безключевой доступ сидени лифт памят сидени бардарои ман 2014 штокчош лед пробег 260,000 километр ҳатман баъд aka рули эмам занед бардаро хушрояк мешавад лобовояш контракт режим доштааст проекция дорад монитор двухзони климат контрол режим вождения анастарсоб автособ обогрев сидени дорад тарпедош нигоҳ кунед бардаро тозак хушрояк аст мошинша аз хайрдоро марҳамат успеҳ кунед варианти хуб аст арзанда аст ё не фикритон ҳатман нависед лайк фаромӯш накунед бо канали автодубай бошед аз канали мо мошинои арзон дастрас мошинои беҳтарин метавонед пайдо кунед срочни бай аст ки касе гирад бурд бекунад барҷонои ман дӯстдорони Toyota Corolla ҳастед ҳаминҷа ана ин Corolla-ча барои шумо бардарҷонои ман срочни Toyota Corolla Sey неки бардаро фарои эска дорад дискошам дискои эскаги аст солаш 2012 аст рестайлинг аст ҳолаташ хушрояк аст Toyota Corolla Sey тонировка ҳуҷҷатош бошад бардаро то моҳи январ нарха 110,000 сомон гуфта истодам боз муомила дорад боз арзон карда мешавад бардаро мошинча бад нест нигоҳ кунед фарчои эскаги диска балонаш на панал кузуфош тозак аст тонировкачои 100% кади боз ҳамбу сер доштааст нархибоша нигоҳ кунед бардаро чӣ хушрояк аст Toyota Corolla Sey бардаро ҳозир салон тамошо мекунед ин салонаш чӣ аст ҳолати салонро мебинед марҳамат ҳолати салон салонош хушрояк аст салони латтаги чихолтошавин духабаташ чихол доштааст сидени ручной инкор занедини 2012 мошин 95 аст рулаш рули эска анаин рул рули эска аст бардаро рулчиша нигоҳ кунед мулти рул аст пробег 274,000 мил гаштагӣ як дусета ошибка доштааст бардаро ошибкашам гап занем хуб кондитсионерчош ях самбуфер дорад монитори андроид тарпеда салон ҳамаш қоидаи хушрояк аст хайрдоро бошед марҳамат
срочно. Бай. Час очень. Боз муомила мешад бардар гуфтем арзон кунем. мо худамон сарбон мекунем гуфтам бардар. Барами марава. چکل است باردارای ما فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دبی تجه باشید از کانال ما ماشین ارزان دسترس ماشین چه بهترین باردارام حتما پیدا میکنید بای است ماشین چه سراچنی او انا بای است کی باردارا همین یه شاس دیگر است ده انا خیلی نگاه کنید خیلی ایفدای با این پاکت انا یه شاس این پاکت نگاه کنید باردارای من ویداش دیگر چیز است باردارا درست دیگر باردارای من این یه شاس این پنج هم نباشد باردارم کذوفی یه شاس در عموم به حد مقبول است با این ماشین شدم به حد توزیع خوشراه بس نمیدونید که 5000 40,000 60,000 70,000 سوم میسازن نه که از سبب توزیع بودنش از سبب خوشرو بودنش باردارو 95,000 سوم میمونیم نه باز معامله درست باش آخری 2009 باردارو رایستالین پس لیدین ویبسکش است بعد این جو اف 10 پروم داگاس باردارو موتور 2.8 باردارشون میمون ماشین کره حالتش خوشراه کمبودی نداره دو ماه دیگه خطا نکنن یک ماه یا دو ماه دیگه تنیرفکا وجود داشته است از کره خودشون آوردگی در ماشین باردارو یک سال زیاد شد خرید کرده استفاده میکنن قیمت غلطگی دست این ماشین بدون که 120 تا 140 150 هزار بودن اگر در خاطرتون باشه حاضر سراچ 95,000 سوم میمونیم باز معامله دارد باز ارزان کردن میشود باردارو نگاه کنید چشمکش خوشراه است خیلی یگان جوش نوگی سوزن برای کار ندارد باردارو این پاکت اسکا بالون چوش نه خود فوش نگاه کنید حسبی بیتلی یه شاس باردارو انا ماشین برای شما بای است که ماشین چه دسکی شبیه چه خوشراه است حاضر سالن تماشا میکنیم مرحمت حالت سالن کوچنی سالن سیو سالن خوشراه مبل سالن دیدید باردارو باز چی دارد سیدنی لیفت پایین سیدنی نه 2000 رو گفتم که دیگهش 2000 رو هست دیدید 528 آی انا بنزین است ماشین سالن شامل چه توزیع 160,000 کیلومتر پرابگ هم دارد رولچوی این اشیبکا عموما ندارد نگاه کنید باردارو یگان دانه اشیبکا نداشته است سلکترش ببینید این سلکترش جوست سنترالی کنسولش نمی باردارو اباگریف سیدینی پارکترونیک داشته است خب 200 کیلومتر کنترل استارت دارد میبینید سالن ببینید باردارو چه توزیع است نگاه کنید ماشین ساستانی ماشین باردارو همین ماشین چه باردارو میگید راحت کرده های کرده میکرده باردارو خیلی دیگر خدمت میکنه از یک خیل اف10 باردار جانای من این هزار مرتبه باردارو زور است از یک خیل اف10 که نرخ این میگیرید که 80 تا 90 تا 100 این باردار جانای من از آیا خیلی زور است چخیل است باردارو فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دبی تجه باشید از کانال ما ماشین ارزان دسترس ماشین چوی بهترین میتونید پیدا کنید بای است ماشین سراچ باردارو انا مرسدس چشمو تماشا کنید سراچ نه بای است ماشین باردارو مرسدس جلی سال 2017 موتور 4 AMG گفته صدام باردار جانای من این AMG پاکت میشد خطا نکنیم اگر البته تنیرفکا وجودش سالم است سال 2017 دیسیگنا از کامپلکتاسیش حالتش خوشراه است گارن ایکس سی است باردارو نواراتش هم بسیار نواراتش خوشراه است نرخش باشد باردارای من 315,000 سوم سراچنی باز کمتر معامله دارد بسیار نه خریدارو مرحمت کنید امریکان که وین کد میمونم زنید ببینید بودفوش توز و خوشرو اپورن دیسکوش پرفوراسیا دارد دیسکوش راگاتکا بالوموش نا پانال 4 دار بسکیچو دوستو داچ سلیپینگ زون پیش رقیب کامera داشته است جلی 6 کردگان 6 موتور 4 و 3 است باردارو خیلی است از خیر دارو نگاه کن دیفوزور چه خوشراه است کی شیشه باردار جانای من دست کی است حالتش خوشرو سالن رو تماشا میکنید حالت سالن کوچنی سالن دیسیگنو ولوش پولنی پانوراما خموش اباگریف کلیمات کنترل باردارو سالنش رومبیگ است شторкачош هم است نه خیلی گفتم نواراتش خوشراه است گفته که شторкачош هم هست باردارو نواراتش خوشراه است خیلی رو مرحمت نه داتчик слепих зон дорад сиденье лифт память сиденья акустикаш харман кардон яъне винко 2017 тоза даст моҳи 01 моҳи январи соли 2017 бардаро нигоҳ кунед салонош чӣ хушроҳ аст қожни рул мултирул пробегаш ҳам кам буд ба фикрам пробегаш оз мебинем 135,000 километр пробег дорад бардаро дидед монитор дорад торпедош кожаш дигар аст на пас кожаш бардаро янҷа режимош аст чанд режим вождения дорад пассакандикош бардаро гарму хунук мекунад нигоҳ кунед кор мекунад ин хел мекунед хунук мекунад ин хел мекунед гарм мекунад зимистон мемонӣ гарм месад тобистон бардаро хунук месад дид навароти зур аст марҳамат кунед хердору срочни нархашам нархи хуб боз муомила дорад савдо карда албатта мешавад бардаро мекунед ҳолаташ ку бай мегуфтагион аст
انا موتور رو نگاه کنید باردارم موتورش خیلی است. من اینجا باردار جنوی من خلاصه استوک داشته شیلدی که IMG داشته IMG فرستادم باردارم IMG پاکت بود شدیم دیدید نه موتورش هم تازه بود است شروع کار کرده است موتورش هم باردارم باردارم расходникош бардаро ҳамаша алиш кардаган яъне маслаи коробка калотки маслаи мотор ҳамаша бардаро алиш кардаган ягон кор надоштааст мегиред фақат ҳай мекунед мегардед 315,000 сомон боз муомила дорад албатта боз арзон карда мешавад хардаро маърҳамат кунед биёед аз наздик тамошо кунед бинед махлуқне бинед сарочни фурӯхта мешавад ҳасби битилои мерседес жели бай асмошуҷа сарочни ана бай бародарҷонои ман дӯстдорони мерседес бенз шумо просто тамошо кунед яборина خیلی لایک نمونده میشه این باید ببینید خوشروگیش نگاه کنید دیسکاچاش ببینید و خیلی تا لایک از کنید بردارم و ابزار سر کنیم این ماشین بردارم مرسدس بنز یک کلاس یاناسی یعنی که یاپونکا کузов 211 رستالینگ سال 2009 بوده است بردارم موتور 55 است نمرش ببینید چقدر خوشگل است دیسکاچای وستنکاتی لباوی آنتی بلیک 4 و 5 دیگه تنیروفکا اوجا دارد حالتش بردارم من بهترین حالت به قرار دارد نگاه کنید خشمش خیلی درسکی چات ماشین بردارم 115,000 сом мемонем бардаро нархи беҳад арзон дастрас ин мошина барои ки мошина 138 фурӯхта гиридем 150 фурӯхта гиридем дар хотиратон бошад агар бардаро ин мошина мешиносед аксариятон диска балончош напанав аст опорин дискош перфорация дорад комплектация авангард с универсал кузоваш 211 мешад ин чихел мешад аван чиёшон караваношон W211 мешад чихел мешад барои ки караванош фарқ карнашад диска балончошон нигоҳ барои аст дискачои восен ҳолати салон бисёр ҳолаташ хуб ана чӣ дорад люк доштааст потолоки сиёҳ кати бардаро боз чӣ дорад японка гуфтем янаси аст мошина японка боз чӣ дорад сидени лифт поймат сидени штокша нигоҳ кунед бардаро штоки худаш бошад 320 км час дидед бардаро яъне 8 цилиндраи компрессора ба фикрам штокаш IMG штокаш аст ин IMG пакет аст мошин 126,000 пробег нишон дода истодааст аз инҷа рулчош фигурни рулоша бинед чӣ хушрӯ ҳолати салонаш тарҳбезоиш салонош хушрӯ пневмоподвеска ҳам дорад мошин абагреф сидени дорад кондитсионерош як камбудӣ надорад гуфта истодам нархи 125,000 сом гуфтавардам гуфтем арзонтар меонем барои шумо бардаро розӣ кардам срочно 115,000 сомон бод хеле аст бардарои ман марҳамат кунед фикртон ҳатман нарсед бардарҷоно лайка фаромӯш накунед бо канали автодубайтаҷӣ бошед аз канали мо ана хел мошинчакҳои хушрӯ метавонед пайдо кунед бардар нигоҳ кунед чӣ дерзки час бардар ҳай мекунед виборкас тамошо мекарда мошин дискош худаш ба зебдаги астана ки рафте бо канали автодубайтаҷӣ бошед рамат бардарои ман дӯстдорони Toyota Camry тамошо кунед бозати дигар Toyota Camry 5 комплектация эксклюзив овардаган солаш 2017 6 моҳ 7 роста ҳуҷҷат дорад ҳолаташ хушрӯак аст камбудӣ надорад бардаро нарх срочно 213,000 сомон боз муомила дорад бисёр не камтар бардар хайрдоро марҳамат фарош дорим зага инами хаҷош бардар ман камтар фаромаш рафтага боз чи аст диска балонаш нафанав кузовош ҳам тоза як даст гаштаги даст мошин нигоҳ кунед бардар сад сафедак эксклюзив ана мерседес чам оз мемонем бардар интизорша мерседес ҳам видеоша хуб парктроник задни камера дискои эксклюзив нахел мешад ҳолати салон кожи салонша нигоҳ кунед кондитсионерош мондаги яхбарин хушрӯ кор карда истодааст задни абагреф ҳам дорад сидени автомашин гардаста пешанбе ключевой доступ сидени лифт кожни рул мультирул бардар абагреф яке мондааст бача мешини гарма как кондитсионерош неки хушрӯ беспроводной зарядка абагреф сидени 2 зони климат контрол мониторш нигоҳ кунед эксклюзив монитораш хушрӯ мешад андроид бошад ба фикрам андроид аст старт стоп ҳолати салонаш хушрӯак аст бардаро боз чӣ дорад пробег 141,000 км бензинаш кам будааст тамом ягон дига ишка надорад бардаро як даст гаштаги фестадам 225 гуфтам негуфтем арзонтар мемонем 213,000 сомон розишна срочни аст чӣ хел аст бардарои ман марҳамат срочни хайрдоро бошед агар биёед аз наздик тамошо кунед варианти хуб нархи дастрас боз камтар муомила дорад бардаро бай аст бошед бардаро срочно успех кунед бардоред мошинчи марҳамат бардарҷонои ман шумо тамошо кунед бозати дигар хушрӯак сабсафедак Toyota Corolla C вале бардаро Toyota Corolla C эле аст комплектацияш неки бардаро фарош эска будаст фарчоша нигоҳ кунед фарои эскаги аст тонировка ҳуҷҷатош 1-2 моҳи дигар лабовой антиблик дорад кондитсионерош аст нархи 95,000 сом гуфтам 2011 номерош ҳам хушрӯак падарка 4000 негуфтем арзонтар мемонем 89,000 сом розӣ кардем бардаро 89,000 сом срочник без савдо
نه بوتی ماشین چه تماشا کنید خودتون بردارم اپلیکیشن الی 4000 نمره چوش نمرش خوشوقت است روزی سالن تماشا کنید علامت کنید حالت سالن ببینید حالت سالن پاتسیت چوش هم دست منه کلی پاتسیت کرد انا اکواپرین باشه پلانکا کشیده باشه اینجا مثلا پلانکا یا نه اکواپرین پس خاطر نکنید کوینی کاربون کده یا باز چی داره بردارم باز رو چوش خوشوقت است رولی تایوتا اوینسیس هستن رولی چی هست رولی کاروان نیست گازی یورا 4 دوش از این کد اینا خیلی مناسبه ببینید 2010 ماهی 10 دست بردارم 2010 این کارولا سه میشد یکی اینا نگاه کنید بردارم شتوکوش اسکاست شتوکوش کارولا سه اسکا شتوکش هست شتوکی الی خیلی نمیشد ببینید 500 دلار 247,000 میل پرابگ دارد مانیتور دارد کاروکا автомат بردارم استارت استاپ دارد اینجا با ساعت چوش آمده است دیدید بردارم مرامت خیلی باشین چه خوشحال است توزاک سروچنی خیلی از بردار جمعه من فکراتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دوباره تجربه باشید بردار از کانال ما ماشین ارزان دسترس بشید بهترین میتونید پیدا کنید بای از ماشین چه سروچنی از خیر درو برادر جونای من السلام علیکم روزتون خوش باشد مرامت تماشا کنید подписчикای هفته دوباره یکای من انا این ماشین زبیش مدارده اگر همینش هم فروشم مبین 24 ساعت با بردار جونای من سیوم رنج روور اسپورتی 2020 میفروشیم بردارای من سیومش دین شب یک تا موندگی دن در خاطرتون باشه سیاه بود سفید بود فروختیم 435,000 موندگی دن کره سحر بود سیاه مامو با موندیم 480,000 سوم 460,000 سوم ویم فروختن بردار ویم 2020 بود ریستالیک سفید بود سر موندگی اون انا اینش هم بردار جونای من نصیب کدام صاحبی رنج روور میشد اینم نرخ خوشرو نرخ ارزان بروزی کردم سروچنی فروختن شد 100,000 کیلومتر پرابکتی موتور 3 لیتر دیزل ریستالینگ 2020 یوروپا تنیرов کجا توش نه گذروندگی سالانه نمرای فاصون داره نمرش هم از نام ما گپ میزنید پدرکا 4 دیسک بالونش برداشتن من پاچکا نرخ بینه چه نرخ ارزان دسترس 425,000 سوم نرخ برداشتن من نرخ بینه دخی بهترین نرخ است باز کم ترک معاملات داره اینجا یا دیگه کارولاچه آوردگان زیناسیون کنید بردارو خریدارو مرحمت کنید وریانتی خوب است چند تا مونده نکیم دینانگی با چند کس اسپید نکردم سومو اینا دینه پرسیکو رنج روور مو میخره دیگه نه دیگه گفتم برات انا ماشین چه زبی подписчикای هفته دوباره دارد بردارو و دوستان حتما نگاه کنید نگاه کنید بردارو سالونش سیو حالتش شروع بولوش پول پانوراما دارد بردارو акустикай меридиан دارد انا باز چی دارد датчик слепизон сиденье лифт панель сидений ого кондиционерош мондای дани ماشین میداره خوبت میگیره بردارو باور کنید 110,000 کیلومتر پرابگ کتی رادنوی پرابگی خودش است سالخ نگو اوه خوب کنیم من خب بیفرش دام مونده شده این اباگریفش کای مونده اباگریفش کشتن دکور نه حالا سلامش بردار جونای من توزاک خوش رو کسنه از خیر دارو بردارو مرحمت کنید سروچنی فروختن شد بای هست میشین چه خیلی از بردارای من مرحمت کنید فکرتون حتما نرسید بردار جونان لایک فراموش نکنید با کانال هفته دوباره تجربه باشید از کانال ما ماشین ارزان دسترس ماشین بهترین میتونید پیدا کنید سروچنی بای هست ماشین چه بردارای من مثبت کنید برادر جونای من دخترکا اپاشکا انا این ماشین چه برای شما سروچنا باز دیگر دین تا 88,000 مونده اکثریت اسپید نکردن اکثریت دخترکا بچه‌ها نیستن که اکاجون اسپید نکردیم امونا گفته سالدو کردن انا یا دیگر 89,000 شما سروچنی سال 2015 این ماشین کره اوانت ام دی موتور یک شش حجتوش سالونا ماشین نو درونه ماشین واگونی نو درونه دست بردارو حجتوش سالونا تایور است ماشین بردارو فرای لینزا خیردارو مرحمت کنید سروچنی فروختن شد نکی آخری نرخ 89,000 سوم گفتم دیسکا بالونچوش نو کودفوش هم بردارو توزاک است نگاه کنید بردارو موتور یک شش جی دی آی دارد موتوری سب سفیدک است نرخی بهترین نرخی زور است بردارو خیردارو مرحمت من میکشم سلام شما کنم کوژنی سلام بردار شما بله کوژنی سلام است اباگریف سیدنی دارد ماشین کلید کتی ماشین ستارسو نه کلید کتی است 181,000 کیلومتر پرابگ داشته است بردارو پرابگش رادنوی پرابگ خودش است кондиционерош یخ اباگریف سیدنی هم البته که دارد بردارونه نگاه کنید بردارو توزاک است خوشراک است ماشین در آماده است خودم با فکرم اونی گشتگی نیست به فکرم مانیتور چوی اندروید کتینه
از خیر دارو بردارو مرحمت اسپکت کنید. بای از وریانتی خوب اکولوژی ما بگرفت روله هم دارد اشیبکه ندارد اون من خیلی از بردارجون من فکرتون حتما نرسید لایک و فراموش نکنید با کانال 72 بایتجی باشید از کانال ما ماشین ارزان دسترس ماشین شوی بهترین میتونید پیدا کنید سراچ نه مرحمت بردارجونای من تماشا کنید سراچ بوزت دیگر BMW F10 نرخ ارزان نرخ دسترس کتی 99000 سومون سالی 2013 بود است حجت شامل خیلی دیگر هست утилизация دارد موتور 3 لیتر توین توربو امریکا обвесчуе ام کتی بردارین پول ام پاکت گیر میشد چشمکو شابینت فرچوچ خشراک است حالتش بد نیست بردارو ماشین نه خدو کم بودی ندارد سیتاش پیشومه سینی است بردارو با کابین کچو بتمن امریکا است وینکودا میمونا وینکودا زنید بینید 99000 نرخ خشراست نگاه کنید با обвесчуشه ماشین چه بردارو درس کی است نه خیر دارو مرحمت نرخ خوب نرخ خشرو مونده دیسکا بابا ماشنا دیسکا بابا ماشنا بسکی چو دوستو دارد دیسکوش размери 19 باشد 20 باشد کالون بس انا وینکودش کاندگی انتی شما نشون تمام حاضر بردارو وقتی سالن این پاکت دست اوریجینال این پاکت دست بیاد بردارو شتورکا چوشم دست باز دارد باز سیدنی لیفت پایمت سیدنی рулоша нигоҳ кунед рули эми доресталинг нахел мешуд яъне рули эми доресталинг 295000 километр пробег дорад бардаро пробегаш родной аз худаш аст ана проекция надорад монитор дорад обогрев сидений мебельный салон коробка автомат ҷостикаш кобра мешавад вот салонаш марҳамат бардаро ина харидоро бошад агар срочни дукошам аст чӣ хел аст 99000 нархи хуб аст ҳуҷҷат дорад консерваш кор мекунад на винкодаша гап мезанед аз техпаспорт сурат гирифта раҳо мекунад надорад бародарашки ман шумо нишон тед кондитсионерашона ки бардор пулси замки кор мекунад ё некуфта ростига ба каҷон як хеле вақт кор мекунад як хеле вақт некуфта пад настроение кор мекардааст ҳамин камбулишам шумо пешаки гап занед аз хайр доро срочна 99000 нархи хуб аст боз камтар муомила дорад бисёр нена бай аст ҷонои ман дӯстдорони BMW ана ин BMW че тамошо кунед шумо диска бинед чӣ хел зебидаги аст диска медондан чӣ хел диска аст ин диска бардарои ман дискаи Alpine аст бардарои ман ин диска медонем ки ягон $10000 бошад ё зиёдтар бошад оригиналаш ҳозир ман шумо мефаҳмам оригиналаш чӣ хел мешавад ана мошин бардарҷонои ман полни обвесчуи мкати плёнкаи нардо грей кашдаги тонировкаш камтар мондаги ҳуҷҷатҳои солона бардаро ҳолаташ бай асте нигоҳ кунед бардаро чӣ хел дерзки част мошинча номерошам хушроак даст нархаша нархи беҳтарин меонед 0033 номерош бардаро номерошам падарка 118000 сомон нарх фистодан гуфтем не арзонтар мондан дар кор гуфта 112000 сомон бар розӣ кардем бардаро нархи беҳтарин нархи арзон нархи дастрас дискача шуд ман шумо мефаҳмам мотор 2.8 литраи твин турбонча 4 цилиндра на ин диска бардарҷонои ман диска инам хушрӯ инам нормали пул месад бардаро не ки оригинал алпина ин сасокчош аст бардаро ман дарни наида мешад оригинал дискаш гарини қимат аст бардаро дидед бардаро худаш алпина чунинги бақувват аст алпина худаш мошиноша нақта худам якта чӣ дорем авро мондаги будан ку шашум серия мондаги будам алпина аз акай алиҷон дидаги ячимавя хулас мошинча бардарои ман вид дорад дид дорад нарх срочна 112 нархи хуб аст мотор коробкаи 100% аст кондитсионер кор мекунад кондитсионераш кор мекардааст бардаро без ключҳои доступам дорад салоноша бинед салон сиденияш бардаро ин будааст селектораш кобра америка без ключҳои доступ салони сиёҳ салончош хушроак аст нигоҳ кунед сиденияи ламаш доштааст ҳолати салон инҷа бардаро кисачаш камкам резинош хунашдаги кушодшдаги аст хуб винкодаш 2012 моҳи 05 винкода ҳатман занед бинед ки ин чӣ гап аст дар винкод сидения лифт ва сидени бардаро кожни рул мулчарул липисток 350000 километр пробег доштааст родной пробеги худаш намеха монитор дорад проекция надорад обогрев сидений режим вождения старт-стоп автостоп дорад мебелош ранги лакшери бариндаст мебелчош бардаро анамеха ҳолат дорад бардаро аз хайр дорона марҳамат хеле бошинча бад нест боз муомила дорад арзон мешавад чӣ хел аст бардарҷонои ман ба шумо маъқул шуд юне барои ин бемача якта лайк шавад бардарҷонои ман кани бинем ки чанда лайк мегирад ин мошине ки хушроак будастан видаш чот хақ аст бай аст мошинча